আমার দাবি মহারাষ্ট্র আমার রাজি মহারাষ্ট্র। দেখুন আজ্ঞা আজ কাম হয়েছি ঠিকাদার দিন বেড়ে লণ্ঠন দেখাଉଛି সরকার সহিত ভাব বিরোধী ঠিকাদার ଅଛି আজ সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে এটা করা হয়েছে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে এটা করা হয়েছে দেখুন উঠি যাଉଛି তার ঠিকাদার দিন বেড়ে ବି লণ্ঠন দেখাଉଛି দিন বেড়ে লণ্ঠন লোক মানুষ পুরা অন্ধ ভাবি পব্লিক কু পুরা অন্ধ ভাবি ଦେଇଛି ঠিকাদার। আমার দাবি মহারাষ্ট্র আমার রাজি মহারাষ্ট্র। NH 53 ভীমভূমি চক্র টু সন্ধিমুন্ডা যাকে আমার দাবি মহারাষ্ট্র আমার দাবি মহারাষ্ট্র। ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆମର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦରକାର। NH 53 ভীমভূমি চক্র টু রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমার দাবি মহারাষ্ট্র আমার দাবি মহারাষ্ট্র। NH 53 ভীমভূমি চক্র টু সন্ধিমুন্ডা পর্যন্ত আমার দাবি মহারাষ্ট্র আমার দাবি মহারাষ্ট্র। এই দেখো ধুলি উপরে পড়ে যাও হ্যাঁ ধুলি উপরে হি কাবটা ধুলি উপরে হি পড়ে যাও। কানা হিছি ভাই কানা হিছি অলরেडी आमर जेना टाउन भितर एनएच रास्ता जाइए NH 53 बीटा पूरा रास्ता डैमेज हो पूरा जेनटा कि माने रिपेयरिंग अवस्था नैन और इमाने क्या कर आसिक बार बार रिपेयरिंग कर 50 थर लेखा जेनटा कि 15 दिन नहीं जावा फेर माने भांगी जाऊँगी निजे देखुन रास्तार माने बाली उपरे पिची पकाई बाली उपरे बाली बाली उपरे पिची पकाई अलरेडी देखो बाली उपरे पिची पकाई बाली उपरे अरे मैंने रिपेयरिंग करबा केते दिन जीवा जे मैंने रिपेयरिंग कर जाऊँ हमके दरकार डाकोल जनसाधारण चाहूँ दरकार हमको नुआ रास्ता बनवा हमको रिपेयरिंग मोड नहीं ना ये नुआ ही दरकार जदि ना करेंगे आगामी दिन में आम बाई रास्ता रोक करवा हम बाध्य रेड़ाखोल बस स्टाण्ड रू पूरा रेलवे स्टेशन पर्यटन रास्ता अति कदर्य हो गला अति निम्नमानर रास्ता तमाने हो सारा आगु रास्ता तैयारी होगा 10 बरस खंडे होगला तापर ये खाली रिपेयरिंग कर चली पैसा खाई चली काम ठीक से हबार नहीं तेणु रास्ता नुआ करी भल भाव रास्ता तैयारी करा जाओ एड़ा हूँ रेड़ाखोल उपखंडर माने समस्त दाबी आसुना घर दुकान सब धूली रोचे डस्ट पूरा बहुत हो देह पूरा समस्त खराब रोचे से मास्क लगेना भी काम कर रोडटा को रोड पूरा काम नुआ हो भीमभूमी चकटारू रेलवे स्टेशन रास्ता बहुत खराब होगी बहुत धूली होगी जावासवा बहुत कष्टसाध्य जनसाधारण रास्ता रास्ता जो धूली होची घरे धूली पुषुची दुकान धूली पुषुची आम देह भी खराब होवार आशंका अच्छी से आम चाहूँ जो पेचअप रास्ता न करी पूरा नूतन रास्ता तैयारी करा भीमभूमी चकटारू रेलवे स्टेशन पर्यंत। नहीं मना कहीं कले कहीं मना कर नुआ काम करो अच्छा नुआ काम करी तो आम नहीं करूँ हेला ये ना हेला ये दिया है ना ये मामला प्राइमर नहीं लगे है आगे मेटा दिया है ना बाली भरपूर अच्छी बाली ऊपर से माने दे दो जन पीछे जो है 10 दिया है जी 10 का क्लियर है वो 10 का क्लियर है ए भी काना करबे हम जे एसटीओ कहि दे कॉन्ट्रैक्टर कहि कॉन्ट्रैक्टर की होछन की दुर्गा पास रिपेयरिंग अवस्था ही नहीं रिपेयरिंग करबे 4 दिन नहीं जा फिर जेंडा को मेडिकल
ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରୋଗୀମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବିପଦ ଦୋକାନ ମାନେ ଧୂଳି ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଏନେ ଛକରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ଇଟା ଅବିକା ଇଟା ବନେଇଦେବ ପୁଣି ହେଟା କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଇଟା କାର୍ଡ଼ ହେଟା କାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବା ଇଟା କାଣା ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ରାସ୍ତା ହଉ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଶାସନ ନାଇଁନି ଆମେ ନେତା ବି ଠିକ୍ ପବ୍ଲିକ ବି ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛ ଜନସଭାକୁ କାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛ ହଇରାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ନୂଆ ରାସ୍ତା କରାଯାଉ ଆମେ ଛୁଆରୁ ଦେଖି ଆଇସାରିଲୁଣା ହଁ 74 ହେଲା ମତେ ରେଣାଖୋଲରେ